Hyundai Sonata соли барориш 2012 ماشین وگان میباشد دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتر، سینتر زماک، آینه چاش کناپش نمی باشد. سیدینیاش بگریف، коробкаш автомат، CD плеер دارد، مانیتور دارد دوستان عزیز. همه نواراتاش هست. کلیتاش استارت استاپ می باشد، مولتی رول، باز رولاش لیفت. سیدینیاش کاجنی، باز سیدینیا لیفت می باشد دوستان عزیز. بامش پانورامه. چه خیلی که دیده ایستادید بامش پانورامه. من این حالت سالن کفای ماشین یادآور میشیم. همه من جاهای نشستی قفاشم بگریف. پربیگش 67,000 کیلومتر دوستان عزیز. موتور 2 سوزشواری بنزین، راسخودش 6.5-7 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. چه خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین دوستان عزیز. من بسیار در حالتی خوب. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 725 1005 725 1005. Hyundai Tucson سال برارش 2006 ماشین وگان می باشد دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. نمودی بیرونش. من این نمود از کفای ماشین حاضر برای شما از داخلی سالن معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر، سینتر زماک، коробкаш автомат. اینجا مایتافون دارد، CD پلیر دارد. پربیگش 219,000 کیلومتر. باز اینجا سیدینیاش اباگریف. این باز لوکام دارد دوستان عزیز. چه خیلی که دیده ایستادید. من این حالت سالن کفای ماشین یادآور میشیم دوستان. همه سیدینیاش میخوین اباگریف. موتور 2 سوزشواری دیزل، راسخودش خیلی که راسخودش 8 لیتر 9 لیتر و سخته میگرده. این حالتی موتوری ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 820 80 80. مرسدس بنز سال برارش 2001 دوستان عزیز. منی نمودی بیرنه ماشین. نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. این جای نشستی پیش دوستان عزیز 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат، اینجا USB پلیر دارد. هر دو جای نشستی پیش خیلی اباگریف سیدینی میگن. سیدینیاش گرمی کننده. پربیگش 273,000 کیلومتر پربیگ. من حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. من باز اینجا لوکام داره.
این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز نه мотор 2 компрессор сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газки 90 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 750 70 70 Opel Hatchback соли барориш 92 ёдовар мешем ина санҷиши техникӣ яксолина дорад ин намуд аз кафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем агар навор писанди шумо бошад обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед дохили салон коробка механик ва инҷа USB плеер дорад пробегаш 212000 километр ин ҳолати салони мошин боз инҷа люкам дорад ин ҳолати салони кафои мошин мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин расход чӣ хеле расходаш 10 та ва 90 та мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 815 00 96 Kia K5 соли барориш 2013 мошин вагони мебошад дӯстон ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электро центр замок ойначаш кнопочный мебошад коробкаш автомат сиденияш ана чӣ хеле ки дида истодед гарму хунук CD плеер монитор бортош компютер мультирол килиташ старт стоп бибинем пробегиша пробег вай бутос килиташ нест кутос мефаҳмем ин чӣ хеле ки дида истодед рӯлошам лифт ин боз сиденияшам лифт мебошад боз кожини сидения бомаш панорама мана дӯстони азиз ин ҳолати салони кафои мошин салони кафошам бисёр дар ҳолати хуб мотор 2 сӯзишвори бензин ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолатҳои мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб нархи мошин 135000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 37 22 67 дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо студияи баҳодур бо техникаҳои муосиби замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо телефон барои маълумот 92
89 89 89.